कोलकाता में महिला के शव के साथ संदिग्ध मामले में गिरफ्तारी पर पुलिस कमिश्नर का बयान। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि कल सुबह 10:30 बजे टाला थाने में सूचना मिली कि चेस्ट डिपार्टमेंट में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। शव का पोस्टमार्टम करने के लिए 3 डॉक्टरों की बोर्ड का गठन किया गया है और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। वीडियोग्राफी के दौरान महिला के परिवार के सदस्य और छात्र भी गवाह के रूप में मौजूद थे। पूरी रात भर जांच और सूचना संग्रह की गई, जिसके आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा कि हमें किसी चीज को छुपाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पारदर्शिता के साथ हो रहा है। परिवार की सभी मांगों को मानने के लिए हम तैयार हैं। यदि परिवार किसी अन्य एजेंसी से जांच कराना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम सुनिश्चित करेंगे कि अपराधी को अधिकतम सजा मिले। बलात्कार और हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। हमें उम्मीद है कि और भी जानकारी सामने आएगी। কালকে যে আরজি করের ঘটনাটা হয়েছে খুবই আনফরচুনেট ঘটনা। আমরা খুবই দুঃখিত ওই ঘটনার জন্য। ঘটনার ব্যাপারে বলতে কালকে 10:30 নাগাদ সকালে টালা থানায় খবর আসে that one lady is lying in the seminar hall of the chest medicine department of আরজি কর। संगे संगे पुलिस स्टेशन एवं डीडी होमिसाइड सेक्शन इमिडिएटली रश करे एवं रश करे वेस्ट बेंगल एफएसएल के रिक्विजिशन करा হয়, ওদেরকে ওখানে ডেকে নেওয়া হয়। তারপরে ওখানে ইনকোয়েস্টের জন্য we had requisition the services of judicial magistrate প্রেজেন্সে এবং উইটনেসেস যেখানে মা বাবাও ছিলেন এবং স্টুডেন্টরাও ছিলেন। ওখানে যে আরজি করের স্টুডেন্ট ওদের প্রেজেন্সে ইনকোয়েস্ট করা হয়। ইনকোয়েস্ট করার পরে পোস্টমর্টম করা হয়। পোস্টমর্টমের জন্য একটা বোর্ড গঠিত করা হয়েছিল, যার মধ্যে 2 জন ফিমেল মেম্বার্স ছিলেন, টোটাল 3 জন ডক্টরদের বোর্ড ছিল এবং ওটা পুরো ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছে এবং ওখানেও ফ্যামিলি মেম্বার্স এবং স্টুডেন্টসরা as witnesses present ছিলেন during the postmortem proceedings। তারপরে ওখান থেকে পিও থেকে আমাদের এফএসএল টিম এবং ইনভেস্টিগেশন আমরা একটা এসআইটি গঠন করি। এসআইটি গঠনে ডিসিডিডি স্পেশাল ওর নেতৃত্ব করছেন, অ্যাডিশনাল সিটি 1 পার্সোনালি সুপারভাইজ করছেন। এই 7 মেম্বার টিমের মধ্যে টালা থানার অফিসাররাও আছেন এবং আমাদের ডিডি অফিসার আছেন। হোল নাইট ইনভেস্টিগেশন হয়েছে। ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য ইনসিডেন্ট we have analyzed all kind of evidences which we have found, including the CCTV which was present in the vicinity of the PO, and we have on the basis of these evidences আমরা একজনকে অ্যারেস্ট করেছি এবং নানা রকম এভিডেন্স ওখান থেকে কালেক্ট করেছি ওদের এগেইনস্টে। ইনভেস্টিগেশন চলছে এবং আজকে ওকে প্রডিউস করা হবে কোর্টে। আমরা এই ইনসিডেন্টের জন্য we are extremely sad, anguished and anger. We are with the family members, doctors, and whatever needs to be done from our end, we are following a very transparent process of investigation. যদি ওরা ওদের কোনো কিছু ডিমান্ড থাকে ফ্যামিলি মেম্বার্সে and as far as this thing concerned, we are following a very very transparent investigation here, and if there is any demand from the family that they want the investigation to be carried out by some other agency, from our side there is absolutely no problem. Accused complicity কি complicity কেন অ্যারেস্ট হলো একটু বলুন। যে ওখানে এভিডেন্স, সিসিটিভি এভিডেন্স, যে সময় ওকে ওখানে ঘুরতে দেখা গেছে এবং যে পিওতে কিছু কিছু আমরা জিনিসগুলো পেয়েছি, ওইসব মিলিয়ে আমরা কনক্লুড করেছি and then interrogation হয়েছে। We have interrogated several witnesses, doctors,
and others, and in total, putting this all together, we have concluded that there is a very, very strong complicity as far as the accused is concerned. For us, he is a criminal of the highest order, and we would see to it that he gets the highest punishment. And it is just the beginning of the investigation. Yadi aur kichu thake, obviously we are collecting more and more evidence, we are examining more people, এবং যদি কিছু ফার্দার থাকে we will let you know. Civic volunteer, is it true? He is, for us, he is a criminal of the highest order. He is, whatever he may be, he is a criminal. I mean, such a heinous crime he is committed, and he is a criminal of the highest order, which deserves the highest form of punishment, as far as we are concerned. We are trying to figure out. Eta we are at the initial stage of investigation. উনি ওখানে এটাই আমরাও উনাকে প্রশ্ন করছি এবং we are also trying to figure out what was the reason for him to be present. There is no reason for him to be present at such an order. So